So, Papel, abot mo yan. Tiptoe lang yan. Yan o. Lapit o. Abot na, Mabel. come on. Oo nga eh. Mabel, medyo labas ka na. Labas mo yung paa mo, Bel. Okay. Yung rope daw. Yan. Okay na yan. Try mo ulit i-clip. Step. Abot mo yan, hindi ka naman miyembro ng Mocha Girls eh. Grabe! Member yan yan. Intro to eh. Come on. Tingkayad lang, kaliwa. Tingkayad. Come on, come on. Oh, go! Go, Mama Bell! Left, left, left. Isa lang, isa lang, isa lang. Sige. Sige. Sige, isa lang. Okay na. Serena, dumikit na sa pader. Sabi na nga ba, yung GoPro lang yung magpapa-inspire sa'yo eh. Clipping, clipping. Baba ka muna, relax ka muna. Mas abot mo na yan ang hindi naka-high step, Bel. Kahit dyan ka lang mag-clip. Ikaw, ano pa yung mani? Ano ba nga? Oo. Kahit isa lang. Tunugin mo lang! Come on, Mama Bell. Ay! Magtatapos ba? Ito na yung highlight. Ito na. Yung dan dan daran. Ito ka kanina. Kahit isa lang. Kape natin yan. Tignan mo, baka mag-cross yung clip mo. Yan, mga mag-ano. Yun. Yehey!